Namaste and welcome, beloved, mighty companions. Namaste y bienvenidos mis queridos compañeros. If Jesus had told me in the beginning, you're going to be talking this amount for this many consecutive days, I would have said, you're insane. Si Jesús me hubiese dicho desde el comienzo que yo iba a hablar en tantas reuniones tan seguido, yo le hubiese dicho, usted está loco. But I guess since I'm the one who's insane, it's all good. Pero sabiendo que yo soy la que estoy loca, entonces todo está bien. It's been such good training to listen to his voice and speak it, which he's saying is for everyone. Ha sido un entrenamiento muy bueno el saber que puedo escuchar la voz y hablarla. Lo que él dice es que todos podemos hacer lo que es para todo el mundo. And when we listen to his voice and speak only his voice, we're not listening to the ya voices. Y cuando estamos escuchando su voz y hablando su voz, no estamos escuchando las voces del ruido del ya. So as I've spoken before, there's two components. One, listen and speak his voice. Como decía antes, entonces hay dos componentes. Uno, el escuchar, el escuchar y escuchar su voz. We have to also, because it's acceptance of divinity, to follow that voice, because it's our voice. We're aligning with our own will. Como es la aceptación de la divinidad, el escuchar su voz, entonces nosotros nos alineamos con su voluntad. God's will for perfect happiness comes from that voice directing us in everything. Say that again. God's will for perfect happiness comes from that voice directing us in everything. La voluntad divina de Dios viene a través de ese mensaje, entonces nos alinea en todas las cosas que nosotros hacemos. That's the fastest way. Esa es la parte más rápida y efectiva. And at first, it's like, again, I've talked about it. At first, it just feels like a billowing cloud of hell has been released, like you kick the bee's nest. Al comienzo se siente como una nube inmensa que se hubiese soltado, como mucho ruido. And the light training is so helpful. You just go to the light and let all that buzz, but stay with the light. Y el entrenamiento dice que entonces vaya a la luz y que deje que todo esto se quede con la luz. And it can buzz all at once, but it can't change light. Y puede hacer todo el ruido que quiera, esos pensamientos, pero nunca van a cambiar la luz. So in the play of consciousness, the play of consciousness playing, and it's innocence, okay? Innocence playing. Entonces, en el juego de la conciencia y el juego que está haciendo la conciencia, que es un juego inocente, is to play a game of becoming affiliated with what moves and changes. Es el juego que es relacionarse con lo que se mueve y cambia. So it's helpful to recognize that there's something here that's not moving or changing. Entonces es importante reconocer que hay cosas que no se mueven y cambian aquí. The light. La luz. But it's not a light that's seen with the eyes, it's just recognized. No es la luz que veo con los ojos, es el reconocimiento de la luz. And then everything else is the game of I'm going to pretend that the light's not here. Y el resto es el juego de el pretender que yo no veo la luz, que la luz no está acá. So a lot of light checks is really helpful. Continually checking, is the light here? Is the light here? Is the light here? La mayoría del chequear es estar constantemente revisando, está la luz acá, está la luz en esto, está la luz aquí. What is Jesus saying? What is Jesus saying? What is Jesus saying? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Mushroom cloud, what is Jesus saying? Un hongo de una nube en forma de hongo, ¿qué es lo que dice Jesús? Because Jesus is the only consistency. Porque
Jesús es la única consistente. La mente de Cristo es lo único consistente. The light is the only thing that is consistent. If we really look in honesty of God, you'll notice that the light is the only thing that's consistent. La luz es lo único consistente. Si hablamos de la honestidad del Creador, la luz es lo único que está permanente y consistente. The ego likes to pretend like it's consistent. Al ego le gusta pretender que es consistente. It is the great pretender. Le gusta pretender, es muy bueno en eso. So this seeming journey way back out of the bubble, so he converts the dream to a dream of hell to a dream of recognition of divinity. Do it again, please. He converts the dream from a dream of going deep into hell to a dream of transitioning back to the recognition of divinity. Él convierte la luz, él convierte el proceso de meterse dentro en la burbuja del sueño a salir hacia la luz. And you can ask him, even forgiveness is part of the dream. Tú puedes preguntarle, incluso el perdón es parte del sueño. But it's a helpful part of the dream. Pero es una parte que ayuda, pero pertenece al sueño. It's merely being willing to ask what is true. Es básicamente le estar preguntando qué es lo que es verdad. Is my perception of an objective world, is that true? Es mi percepción del mundo objetivo, ¿es eso cierto? And that is one big fat assumption. Y eso es es asumir en forma, no sé cómo traducirlo, big fat. Es una expresión es asumir algo en forma muy grande. Muy grande. Sí, muy grande. Idea. Sí. So we're literally fighting Jesus tooth and nail to keep an illusion alive. Entonces, literalmente nosotros estamos peleando contra la mente de Cristo para mantener esa ilusión viva. So the hilarious part of it all is that we're fighting ourselves to pretend that we can die. Y lo gracioso del asunto es que literalmente nosotros estamos peleando para mantener la ilusión de que podemos morir. Now, when you're in the dream, that doesn't feel very funny. Bueno, cuando usted está dentro del sueño, eso no se siente muy gracioso. Yet, it takes one little peep of a second to notice that the light's here and it doesn't die. Sin embargo, toma una fracción de segundo para saber que la luz está aquí y que la luz no muere. So that's the holy instant. Eso es lo que se llama el instante santo. Okay, now we're on to, we noticed at the very least that there's something here that's unchanging. Entonces yo puedo por lo menos admitir que existe algo aquí que no cambia. And the symbol for how easy it is to see it, I've talked about my 7-year-old niece when she recognized light. Y como lo he hecho referencia anteriormente, yo hablo de mi sobrina de 7 años que ya reconoce la luz. Her comment on it, El comentario que ella hace all is forgiven. es todo ha sido perdonado. I'm looking around going, well, what am I'm spending all this time in the Course of Miracles. What's the gig here? Y entonces yo miro alrededor y digo, pero espera, yo he gastado todo este tiempo en el curso de milagros. ¿Dónde está el chiste? Obviously, I was more stubborn than her. Obviamente, yo soy más terca que mi sobrina. She was willing to quickly accept the correction. Ella estaba disponible a aceptar la corrección muy rápidamente. So when we look as light, we can see no corrections actually needed at all, in truth, in the absolute reality. Cuando vemos a la luz, vemos que no hay corrección necesaria. En la verdad de Dios,
En la luz no se necesita corrección. But in the one who's enjoying the swan dive into illusion, Pero en aquel que quiere meterse de clavado profundo hacia la ilusión del sueño, a quadruple flip with a half twist going in. cuando hace dos vueltas al revés, dos giros hacia abajo y luego cae en picada, perfecto. Yeah, looking for a scorecard. Was that really good, Jesus? Sí, está buscando que los jurados le saquen un número 10, así diga, clavado perfecto. How about that dive into the bubble? Jesus, wasn't that great? Después a Jesús, ¿fue bueno este clavado con doble giro y fue esto perfecto? We want Olympic medals for what can never happen. We want Olympic medals to be the best one who could possibly avoid the light at all costs. Y nosotros queremos una medalla de oro por lo que nunca sucedió. Queremos una medalla de oro por un clavado perfecto a algo que no existe. All the while being light. Say that again. All the while, meanwhile, being light is our only identity is light. Mientras tanto, ser la luz. Hold on a second, please. Somebody said that my voice is coming with an echo. I mean, with a sound, with bad sound. Is that right? Not from here. Me, it's fine. Okay, I heard, from people that they're listening. ¿Tienes eco? Se escucha, pero se entiende. Al menos yo. Okay. Melissa, ¿tú tienes eco? Okay, so some people, at least Christopher says that he can feel that sound, but he understands, and Melissa says that it sounds well. No problem. So let's continue. Well, and the other thing I can equalize by bringing this microphone close. Okay, otra cosa que hizo Kay es que acercó el micrófono. So it feels helpful just to talk about resistance. I'm going to ask Jesus, tell me all about it, Jesus. Se siente bien hablar acerca de la resistencia, entonces yo le voy a preguntar, Jesús, dime todo acerca de la resistencia. Are you going to read from somewhere that I should know? Because I don't have anything. I don't have anything either. We're on our own, Walter. Vamos a leer de algún lugar específico porque yo no tengo nada. Y ella me dice, no, yo tampoco tengo nada. Okay, I'm grabbing the chair. Let's fly. Because we're all rocking into heaven like right now. No waiting. Entonces nosotros estamos, le digo, yo voy a agarrar de la silla y vamos a volar. Y me dice, sí, porque todos vamos en un cohete hacia el cielo. No vamos a esperar. I mean, how much planning in the play of consciousness did I actually do? I wouldn't even want to think about it. ¿Cuánta planeación en el plano de la conciencia realmente hago? Yo ni siquiera quiero pensar en eso. See, these listen and speak Jesus, that's the way he's going to show. It's the only way to really see that he's going to fulfill his promise, that he's going to tell us everything we need to know when we need to know it. Entonces, escuchar a Jesús y hablar lo que él dice es la única forma de saber que él va a hacer los planes y que él va a ejecutar lo que él quiere que se ejecute. Because even when I finally admitted I could actually hear the voice, and this was probably well after, no, I guess about the time that I finished typing the book. Y cuando finalmente admití que yo podía escuchar la voz de Jesús, y eso fue más o menos, bueno, seguramente fue al final de que terminé de mecanografiar el libro. I can just remember, and I posted it. He told me to post this, which was the one on, there was a conversation I was having. I was capturing some of the conversation back and forth with Jesus when I was asking a question, and I typed up those notes. Y yo capturé alguno de esos cuando estas conversaciones que yo estaba teniendo con Jesucristo, yo las estaba escribiendo y ahí las estaba capturando.
And I can remember, just as I'm typing those notes along, wondering, am I really hearing that voice? This is. Y, y cuando incluso estaba mecanografiando, yo decía, mecanografiando la conversación que yo estaba teniendo con Jesucristo, y yo me preguntaba, pero realmente yo estoy escuchando esta voz, estoy escuchando esto, eso es como raro. And I'm not even sure, like, even when I was typing and it was just coming, the words, I don't know if I was really admitting to myself, is this really Jesus talking to me? Y cuando estaba escuchando y estaba mecanografiando, yo no sé si yo estaba realmente admitiendo, ¿es este Jesús el que me está hablando a mí? Because there's so many doubts in the mind. The whole consciousness is made to doubt whether we're hearing that voice or not. Porque hay una cantidad de dudas en la mente, la conciencia total está en duda de si esto es una conversación divina o no. But I just started ignoring all that and started typing what I was hearing, and that feels like good for everybody, Y yo empecé a ignorar ese ruido de la mente y empecé a utilizar lo que parece que es de ayuda para todos, ¿no? And then some part of me knew that if I kept clearing those desires, that voice would get clearer and clearer. Y de alguna forma yo sabía que si seguía trabajando con los deseos y limpiarlos, entonces que la voz iba a ser más y más y más clara. And then practicing hearing and speaking it. Y luego el practicar, el escucharla y el hablarla. So for me, it just took lots and lots of practice. And then we actually have to do what he tells us so that then we can see that what he's telling us is most helpful, because the ego is going to scream bloody murder that, we're going to die, blow up or something. Entonces para mí era importante no solo escucharlo y hablarlo, pero también poner en práctica lo que me estaba diciendo, escucharlo, porque el ego me iba a llevar una cantidad de información a decirme que esto no era correcto. And then kind of the Jesus arguments started falling away as soon as I realized he had shown me enough to see that I was choosing against myself, choosing against everything. Y el argumento de Cristo, y si le estaba hablando, si le estaba escuchando o no, desapareció ese argumento, de hecho, de la duda, cuando me di cuenta que yo estaba yendo en contra de lo que mi personaje quería o quería hacer o quería opinar. And then like the looking becomes an earnest. Show me, show me, show me, show me, show me, show me. Entonces el buscarlo era el objetivo. Muéstrame, 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 muéstrame. You can't even say, gosh, Jesus, there's more you have to show me because there's so much. Ni siquiera puedo decir, oh, Dios mío, hay algo más que me quieras mostrar porque hay algo más que me va a mostrar. And I can, and you can see it in the notes where I said to him something like, when is this gonna, is there any, Jesus, is there any way to like speed this up? Y yo, pueden ver en las notas donde yo decía, ¿cuándo es que esto? Y ahí paró de hablar y luego dijo, ¿hay una forma de acelerar este proceso? Because that arises, that, well, how can this be faster? Porque es algo que surge, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto más rápido? So Jesus said to me, you want to hurry up what never happened. Entonces me dice Jesús, tú quieres acelerar algo que nunca ha pasado. And that's humbling. Y eso es... But I had to admit he was... with humbling. Somebody knows the translation of humbling? Humilde, humilde. Thank you. Eso es humildad. Humildad. Yeah, see. Humildad. Mm. I was asking him just now, I'm going, so Jesus, can you talk about resistance? Yo quería preguntarle, Jesús, ¿puede hablar acerca de resistencia? And then he said, the whole world is resistance. Y él dice, todo el mundo es una resistencia.
El mundo It's, completo es you una know, resistencia. it is all resistance. It's resistance to just looking to see that nothing happened. Es una resistencia, es una resistencia el mirar para darse cuenta de que nada ha pasado. So what unwillingness is, El no tener la voluntad es that's resistance to looking to see what's true. That's all resistance is. It's just unwillingness to look right now to see that you're wrong. esa es la resistencia. La resistencia es la falta de voluntad de ver que estás equivocado. Esa es la resistencia. You know, because you'll see that in the play. You know, I feel a lot of resistance. You can hear that in the play. Porque tú lo puedes ver en el juego que jugamos, ¿no? Yo digo, experimento mucha resistencia, ese es el juego. It's really helpful while that's happening. Just go, is the light, even if I resist, is the light agreeing with me that I'm not light? Y será interesante preguntar, incluso cuando yo estoy experimentando la resistencia, preguntarle a la luz está de acuerdo conmigo que yo no soy la luz. So resistance is just a play, and it's avoidance of looking to see what's true. La resistencia es el juego y es el evitar, es avoiding, help me. It's avoiding looking with Jesus to see what's Divinity. true. Evitar ver lo que Jesús me dice que es la verdad. It's resistance. He's translating it into saying, when we have resistance, it's the same as saying, I do not want to be holy. Resistencia se puede traducir, se puede definir como yo no quiero ser santo. Santo. It's a big X over Santo. Hay una cruz que le pongo a mi santidad. And he's reminding me it's the same as saying, I want to keep the illusion. Y me está recordando que me dice, yo quiero mantener la ilusión. Okay. I want to continue and stretch out this illusion more longer. That's what that is when you say, I feel resistance. Cuando tú dices resistencia, lo que quieres decir es, yo quiero estirar esta ilusión, yo quiero abrigarla. He says, just look at me and you'll laugh, because you'll see you can't, you're already light. Y él dice, solo mírame a mí y te vas a reír porque tú eres la luz, tú ya eres la luz. So again, the picture that he gives me, obviously was helpful for me, is to see yourself sitting on the lap of God. He's cuddling you, letting you know you're loved, and you're holding up a protest sign going, I do not want to be God. La imagen que me ayuda es verme en los brazos del Creador, que Él me está abrazando y Él me está consintiendo, y yo saco un brazo y digo, yo no quiero ser la luz. It's looking at God going, please grant me my wish so I can keep the suffering as long as possible. Por favor, concédeme ese deseo, con eso puedo mantener el sufrimiento lo más largo posible. Now that seems like impossible. Like, why would I do that? That's what a lot of beings ask that. Like, why would I do that? Y eso suena imposible, pero entonces muchas personas se preguntarían, ¿por qué quiero hacer eso? That's a good question, because Jesus would agree to do that is insane. Y es una muy buena pregunta porque Jesús diría, él estaría de acuerdo, pues eso parece una locura. Yet it's not until we go down with him in the elevator and look at all those little cubby holes down there below our level of awareness where we're trying to keep the world, pockets of the world. Y no es sino cuando bajamos en el elevador al nivel subconsciente y vemos todos los pequeños como cajoncitos donde guardamos este deseo de mantener esta realidad, este juego como lo tenemos. So resistance shows up in a diversity of ways within consciousness. Entonces, la resistencia se manifiesta en diferentes formas en el nivel consciente. It avoids hearing the voice.
El evitar o sí, evitar escuchar la voz. And that's one of the best first conversations to have with Jesus, to look at all the desire to avoid hearing that voice clearly. Y esa es una de las primeras conversaciones para tener con Jesucristo, es el buscar el deseo que yo tengo de evitar escuchar su voz. Or selectively listening to the voice sometimes and not others. O en forma selectiva al querer escuchar la voz una vez, pero no escucharla otras veces. So resistance plays at not wanting to hear the voice, Entonces la resistencia puede jugar en no querer escuchar la voz, not accepting and not asking for help immediately, el no pedir por ayuda inmediatamente and not accepting the correction quickly. y no aceptando la corrección rápidamente. Not wanting to join with our brother, El no querer unirme con mi hermano. you can start to see all the ways that he's giving us to and he talks about that, how so many times the light's just soliciting us to really look and to see what's true. Y podemos ver todas las veces que la luz está pidiendo que nosotros revisemos si es verdad o no. This chapter 20 is so illuminating. It's very, very illuminating. Y el capítulo 20 del libro, un nuevo, no de acuerdo, convenio, un nuevo convenio, es muy iluminador. To see how many little pockets of no to God there are being held below awareness. Y ver cuántos pequeños paqueticos o estuches de decirle no a Jesús tenemos por debajo del nivel de conciencia. Again, he's just here to coach us through all of it, step by step. Y nuevamente él está aquí para cochearnos, ser medios de coach en cada paso, paso a paso. And he's really encouraged us to stay together, stay the course. Y él está animándonos a que estemos juntos y que caminemos los dos este camino. You know, there's just, we don't even recognize what we're saying sometimes, how deeply asleep we are. Y no reconocemos ni lo que decimos a veces y qué tan profundamente dormidos nosotros estamos. Until all those desires start clearing, and then you go, oh my gosh, I was really deep in that thing. Hasta que todos esos deseos empiezan a aparecer y nosotros decimos, uy, Dios mío, no podía ver esto antes. Because we don't see the things that come out of our mouths that are just, it's might as well, we might as well wear a sign that said, I'm the walking dead, seriously. Y porque nosotros no vemos las cosas que salen de nuestra boca, nosotros deberíamos tener un letrero que dice, yo soy el muerto caminante. And I mean, it's innocence. We don't judge it, but we start to recognize it in consciousness, the play of consciousness to deny itself happiness. Y no es para juzgarlo, es solo para observarlo, pero empezamos a reconocer a nivel de la conciencia cómo estamos evitando nuestra felicidad. You know, it's sort of like, well, I would do chapter 20, but... Es algo así como, bueno, yo haría el capítulo 20 del libro, pero... See, the buts are the death. Sí, esos peros son la muerte. And then the next words, someone said to me, well, I know this was probably ego. Y las siguientes palabras, bueno, alguien me dijo que estos eran el ego.
So the ego is saying, I know this is probably ego. El ego está diciendo, yo sé que esto probablemente es el ego. That is deep sleep. See, that's really deep. That's the desire to be in deep sleep. Eso es un sueño profundo, eso es el deseo de estar en un sueño profundo. So really listening and only speaking his words keeps us awake to the truth. Entonces, escuchando y solamente queriendo hablar su voz, nos mantiene dormidos y separados de la verdad. It keeps us from hitting the snooze button, all the pretend. Nos mantiene separados de apretar el botón del despertador. And, I'm asking, this takes attentiveness, a very high level of attentiveness to what we're thinking. Y yo estoy preguntando, ¿y esto toma un nivel muy elevado de atención? And where our mind is. ¿Y dónde está nuestra mente? In what we're investing in. Are we investing in those blank thoughts about yesterday and tomorrow and what our brother did to us and who did what to us? Y el tiempo y cómo estoy invirtiendo mi atención lo que sucedió ayer, lo que va a suceder mañana, lo que dijo mi hermano, lo que sucedió el otro día. That ego, that play is sneaky. Y el ego en ese juego es muy triquiñuelo. And we need Jesus. We need that because he's without compromise. See, he does not compromise divinity, and we need him to tell us the truth, and we need to hear the truth from him. Y yo necesito escuchar la verdad. Yo necesito escuchar la verdad de Jesucristo. Yo necesito escuchar la verdad de él. And you'll see that voice will get clearer and clearer, pointing things out. And here's what you need to see. And just record those things. Really, you'll be happy that you did. Just like going back and reading those notes again. Y entre más trabajo estés haciendo, más va a clarificarse esa voz. Y entonces yo te recomendaría que grabaras estos encuentros, como lo que sucede conmigo, que yo puedo volver a revisar las notas de And mi proceso. how he was revealing to me this whole way, this new way for me of looking at releasing desires. And I can see it's all laid out in those notes where he was working with me and talking to me about, okay, you have the desire for this, and working through the book with him. Entonces el trabajo que yo hice con él acerca de empezar a revisar cada uno de los deseos y cómo se iban desvaneciendo, esto es lo que podrían volver a revisar si graban la conversación, el poder visitar nuevamente cómo es que ese proceso sucedió. And then we can all come together and practice together that, listening to his voice and speaking his voice. And you just glow. Wasn't that beautiful today at the session today? Y luego podemos reunirnos, congregarnos y sentir, practicar entre todos el escucharlo y el hablar acerca de lo que él nos está diciendo y poder decir, qué ven, esto es una maravilla la reunión que hemos tenido. Like the number of times in these joining sessions that beings will say, one of the first things Jesus will say to them, that, well, they're always hearing him, but it just somehow when we join, it comes through very clearly. Cuando nos reunimos con algunos seres y ellos dicen, bueno, yo lo he escuchado, pero cuando estamos en reunión, ellos dicen, lo escucho con más claridad. And one of the first things he tells them they'll say is he's telling me that he loves me. It turns everybody to mush. Una de las primeras cosas que ellos escuchan que él les dice es, él me está diciendo que me ama y convierte a la gente en un marshmallow. Marshmallow, yes. Yes. Sí. This is what we're avoid hearing. See, when we don't want to hear his voice, we're avoiding hearing him tell us that he loves us. Y eso es lo que estamos evitando escuchar cuando no permitimos escucharle, y es escuchar
que Él nos dice que nos ama. So as twitches or glitches, we call them twitches and glitches, show up, Cuando algunas evidencias de incomodidad o malestar, los llama It's glitches, cuando aparecen, it's like these sessions can be really very rich sources of where he's telling you, okay, yes, you still have that desire. No, you don't have that desire. entonces las sesiones se convierten en sesiones mucho más ricas porque nos está mostrando los deseos, y si tengo deseo o no tengo deseo, nos muestra más y más. It's just an opportunity to really quickly join with someone on it, jump a join right after the session and just go through whatever he told you needed to look at. Y es una oportunidad para reunirse con otro compañero y tan pronto se sienta la experiencia, revisar con tu compañero a ver qué es lo que hay ahí. And he's reminding me that this Wednesday, we're going to be joining, the chapter 20 partners are going to be joining to talk about, share their experiences. Y me está recordando que este miércoles nos vamos a reunir los compañeros que están revisando el capítulo 20 del libro Un Nuevo Convenio para compartir la experiencia. And to go into more deeply the concepts around what do you do when your partner's not hearing the same thing that you are. Y también el ir un poco más profundamente en el tema específico de qué hacer cuando tu compañero no escucha lo que tú estás escuchando. And how to work with Jesus on that. Y cómo trabajar con Jesús en eso. So I'm looking forward to that session. Yo estoy muy animada en trabajar en esa sesión del miércoles. Because there's only one guidance for the whole. Porque realmente solo hay una guía para la unidad. Just like there's only one light. Solo como hay una sola luz. And there's only one voice. Y es solo una voz. It wouldn't work well if the voice is going around saying to some people, well, you're the light, and to other people saying, no, you're not the light. Sí, no trabajaría. Es como si la luz le dice a uno, tú eres la luz, y al otro le dice, no, no, tú no eres la luz. So anyone can ask the light, am I light? And they're only going to get one answer that's true, and that is yes. Entonces cualquiera puede preguntar, ¿soy la luz? Y solo va a haber una respuesta a esa pregunta y es sí. And everything else is a doubt thought. ¿Es a what? A doubt thought. Y cualquier otra respuesta es un pensamiento de duda. So thank you again for joining us. Muchas gracias por unirse con nosotros nuevamente. To talk to Jesus Hablarle a Jesús. and have him straighten us out so that we can see that we've been living in an upside down world. Para que Él nos muestre lo correcto y que nos muestre que hemos estado viviendo en un mundo patas arriba. And to see how much we really need each other to go right side up. Y para tener la evidencia de que tanto necesitamos los unos a los otros para poder ver el mundo en forma correcta. Much love. ¿Puedo comentar algo antes? Mucho amor. Chicos, Adios. Adiós. Walter, Yep. Walter, ¿puedo decir algo antes? Chris wants to say something. ¿Quieres decir o preguntar? Quiero comentar algo que puede ser de utilidad. Oh, he would like to share something that he feels may be useful. Le pregunté a Jesús si lo decía y me dijo que me respondió con un poema. Uh-huh. Me dijo que, I asked Jesus if I could, and then he answered with a poem. me dijo, la belleza de una flor se ve cuando se abre. And he said that the beauty of a flower is seen when it opens.
lo que quería compartir es que anoche, y agradezco mucho lo que surgió ahora de la temática de la resistencia, porque anoche tuve una experiencia muy intensa con respecto a eso. And I want to thank the specific subject of resistance because last night I had a particular experience about it. En el tiempo, yo acostado ya preparando para dormir, I a was veces already empiezo in a bed. conversar I was preparing to sleep, y a veces me pongo a conversar con Jesús. and sometimes I talk to him, Y le planteé un tema que es sobre unas relaciones que tengo, particularmente de una amiga mía que está como muy mal psicológicamente. And he was talking about a specific relationship that Christopher has with a friend that he feels like probably psychologically is in difficulty. Y me decía que la verdad es la luz, que es Cristo quien yo debo contemplar. And then he said that the truth is the light, and that is Christ the one that I need to look at. Y yo sentí que para mí ese pensamiento significaba que ya el mundo nunca iba a ser como era, porque todo me daba cuenta de que yo me relacionaba todo el tiempo con los egos. And I Y me feel di like cuenta que that answer changed everything because I realized that every time I was relating to people through their ego. entonces él me decía que este mundo es para ver el ego y darle realidad. Y lo que yo buscaba ver en ellas, en sus problemas psíquicos, era ver al ego en vez del cielo. So this world is made to make the ego real, and that through seeing his friend and the psychological problems, I was looking to validating or making the ego real. Y yo sentí una resistencia muy, muy grande porque si aceptaba eso, el mundo nunca más iba a ser lo que yo creía. Mhm. And I felt a strong resistance because by accepting that, the world will change. It'll never will be the way I thought it was. Porque ya me decía que esto era una creación falsa. Entonces me conectaba con la responsabilidad de la visión. Because it was saying that this is a false reality, and that thought will connect me with the mission. Y yo sentí que pasé con el ego por el infierno. And I and I felt like I went on a walk with the ego through hell. Porque sentía que eso era el fin del mundo. Because Como yo I've lo veía así. Como toda mi experiencia, todo lo que yo he visto ya iba a acabar si yo pensaba así. that I felt like that was the end of the world. That if I was seeing the way I was seeing things, that I will go to an end. Como que eso era un pilar fundamental de la percepción. That was a fundamental thought of the perception. Sentí que finalmente le pregunté, pedí el milagro a Jesús, pero tengo la sensación de que es un trabajo profundo. Finalmente logré volver me acordé y fue muy bonito ayer estar cantando mucho. Si te pones loco, Mm. únete a So la luz. I was asking, and I thought that it was like probably a lot of work that I needed to do, but it helped me a lot. The fact that I was singing yesterday, if you get crazy, just join the light. Entonces ahí pude volver como a la presencia y a la luz, And salir. Me sirvió para salir del infierno porque realmente sentía como que
una fuerza que me iba a llevar, como que casi me arrastraba. And it helped me to get out of hell because I felt like there was a strong force, like a turbulence that was just dragging me. So that thought helped me to get out of that, just to go to the light. Y sentí que al aceptar el milagro de Jesús, de sacarme de ese infierno, pero este trabajo es más profundo, siento. Este trabajo de perdonar ese ego que yo veo en cada ser cuando están sufriendo mucho. Cuando veo And el sufrimiento. I felt like I accepted the miracle, but I feel like the work is it's deeper, and that sometimes it's difficult when I want to prevent the pain that people are in, they're having. Sí, entonces ahí siento que nunca había sentido tan fuertemente la resistencia que justo hablabas tú, Kai. So I felt like I never experienced so strongly that resistance that you were talking about today. Por eso me sentí muy agradecido cuando surgió ese tema ahora y siento que es un tema más para trabajar con mi compañero. And that's why I thought that it was really important and on time a topic to talk about, and I feel that is a topic to review with my partner. Mm. Sí, eso quería compartir. Siento que hay un valor en compartir todas estas experiencias y si quisiera comentar algo que hay también. What was the last thing? ¿Qué dijiste de último? Que también si quisiera comentar cualquier cosa al respecto de eso, Okay. sería lo agradecido. So I felt like it was important to share, and I felt like I wanted to share, and then if there is anything that you wanted to say about that, Kay, that would be wonderful. I think it's wonderful. Go to the light and join. I mean, it's the great solvent of a personal identity. Those two things, Christopher, it's beautiful. Yo pienso que es hermoso, Christopher. Ve a la luz y únete con tu hermano. Eso es una cosa hermosa. Yes, it's intuition that there's more, but there's a comfort in that because we know that when you join with your partner, that Jesus will show you specifically exactly what it is below there. And then you Sí. can have confidence that it can be cleared through a miracle. Sí, hay una sensación de que puede haber más, pero entonces también debes sentir el confort de que Él te va a mostrar, junto con tu compañero, te va a ayudar a mostrar qué es lo que existe debajo y a aceptar esa parte. Yeah, so it's a beautiful symbol of willingness for all of us. Es un símbolo muy hermoso de la voluntad para todos nosotros. And the decision that we can go to light right away. We don't have to delay it. Y un símbolo de la decisión que yo puedo ir a la luz directamente, que yo no tengo que darle muchas vueltas al asunto. So thank you. Muchas gracias. Thank you, too. Gita wants to know what time on Wednesday. Gita, I think it's 3, right? I think so. We'll post it out. I'm pretty sure it's 3 o'clock. Are you doing it, Gita? You're going to do Wednesday? El miércoles vamos a tener la reunión, no sabemos a qué hora exactamente, parece que es a las 3. Lo van a poner, lo van a informar después. Gita, are you going to do it on Wednesday? 3 your time or my time? 3 our time. Is it 3? We'll double check it and put it out there. It's on the little flyer. Oh, sorry, I'm never on chats or stuff. So if it's 3 your time? En el We think flyer so. dice We'll- las 3 p.m. Yeah, we'll confirm that. We just need to confirm it. So if it's 3 your time, yes, I'm doing it. Because it'll Okay, be for my excellent. time. Yeah. Yeah, it should be posted in it needs to be posted. We're going to post it in it'll be posted in the Jesus, a New Covenant. It's been posted. Oh, good. So what time? Can you find it? I can't.
I'm looking for the time. Yeah, we're looking for it right now. We know Esta it's conversación es acerca de a qué hora, quién da, Gidad, si puedes, no puedes. I can relate to Kay. She's looking for something like I am, and I never find it. No, we haven't posted it. Oh, Yeah. okay, okay. Okay, so yeah, so we'll post it in there for so everybody can see it. Y Gidad dice, si es a las 3 tu tiempo, sí puedo, pero si es mi tiempo, también puedo, así que sí puedo. Yeah, good. I'm glad it came out so we can post it because that's tomorrow. No, it's day after tomorrow. So you still got 2 days, plenty of time. I got it. If it's up for my time, yes, I will be there very gladly. Oh, very good. Gracias. Okay. Okay, we'll keep playing together with our seatbelts on straight up to Jesus. Entonces seguiremos jugando todos con nuestros cinturones de seguridad. Vamos hacia Jesús. Adios. Chao, adiós. Adios. Thank you, Walter. Thank you, Kay.